हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और हमें पता है कि हमने जुनैद जमशेद जी के एक दो बयान पे रिएक्शन दिया है। उसके बाद हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप उनके लास्ट रियर स्पीच पे जो है रिएक्शन दो। सो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वही बयान लेके आएंगे उनका लास्ट रियर स्पीच ऑफ जुनैद जमशेद जी। सो आज का बयान है वेरी इमोशनल बयान ऑफ जुनैद जमशेद। सो देखते हैं इस बयान में उन्होंने क्या कहा है, क्या चीजें बताई हैं जी। जो इतना ज्यादा इमोशनल कौन कौन इनको मतलब पसंद करता था या है ना, इनकी और स्पीचेस कौन पसंद करता है, इनके बयान कौन पसंद करता है, जरूर कमेंट करके बताना, सो दैट फिर हम एंड आपके मेक प्यार श्योर को बरकरार आपने रखें। सब्सक्राइब किया है चैनल को, नहीं किया है तो जरूर करें। सो करें प्ले जी। ओहो, अल्लाह फरमा रहे हैं ये मुझे जो रब कहेगा फिर उसके तकाज़ों को पूरा करेगा, मेरे हराम को हराम समझेगा, मेरे हलाल को हलाल समझेगा। हाँ, बच्चे आते हैं ना कभी कभार, मुझे याद है मैं ये म्यूजिक छोड़ रहा था, मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ मुझे ये कुरान की आयत याद आती है, जब इस कुरान की आयत को पढ़ता हूँ वो वाक़या याद आता है। मैं नया नया म्यूजिक छोड़ रहा था, हाँ, तो बड़ा सख्त हाल मेरे ऊपर आया हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट्स थे मेरे, और मैं लिटिगेशंस में से गुजर रहा था क्योंकि जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे वो इंसिस्ट कर रहे थे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करूं। फिर मैंने दाढ़ी रख ली थी, थोड़ी थोड़ी मेरी दाढ़ी आ गई थी, काफ़ी बल्कि आ गई थी। तो उनकी ये थी कि नहीं, हमको तो इस तरह नहीं करना, हमने तो पॉप सिंगर के साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं कि जी मुश्किल में फंसा, रोज़ मरता था, रोज़ जीता था, एक एक कदम मेरा मनो भारी हुआ था उस वक़्त। बस खुदा की कसम, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं था मेरे पास उस वक़्त। तो मैं समझ नहीं आती थी क्या करूं, रोज़ कटना रोज़ मरना। ज़ोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो मेरे इस तरफ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, वो आज भी मस्जिद में आते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे। तो मुझे कहने लगे कि भाई जुनैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक ठाक ही। कहने लगे सुनो मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा हज़रत मुबारक हो, आप बुलाएंगे तो आऊँगा। तो कहने लगे नहीं हाँ वो तो आओगे, एक बात कहनी है तुम्हें। मैंने कहा ज़रूर कहें। थोड़ा सा पॉज किया, फिर कहने लगे देखो मेरा बेटा कह रहा था कि जुनैद जमशेद आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो अगर हो सके तो उससे कहें कि जो मेरा हमारे घर में जो मेहंदी का फंक्शन है वो कर दे। वो ओए होए होए होए, बड़ी जोर की लगी मुझे यार, बड़ी जोर की लगी। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से दिया उन्होंने छुरा मेरे अंदर और उधर से निकाल दिया। अरे कम से कम चल तू तो ना बोल, इतनी बड़ी तेरी चिट्टी दाढ़ी, मैं रोज तेरे साथ नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, जब उसने ये बोला ना, उन्होंने ये बोला ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरी बहनों जम गया, जैसे जम नहीं जाता है आदमी, मैं जम सा गया ऐसे, जैसे बिल्कुल टिकटिकी बांध के उनको देखना शुरू हो गया कि यार वाकई इन्होंने ये बात कही है मुझे। तो उन्हें एकदम एहसास हुआ कि ये वो क्या कह गए। अल्लाह वाले थे, हाँ, यही अल्लाह वालों की शान होती है, एकदम अपनी गलती करके फौरन उनको एहसास हो जाता है। उनको एकदम एहसास, मुझे कहने लगे ओह मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं कहना चाहिए था, बस क्या करता, इकलौता बेटा है। ये कहा उन्होंने, इकलौता बेटा। तो मैंने उनकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि वो शर्मिंदा ना हो, मैंने कहा अच्छा हजरत, वो तबलीग वालों का जो मशहूर और मारूफ मकुला, इसका मतलब है असी कदी नहीं करना इसका मनु, कि मैं जी मशवरा करता हूँ। भूल जाओ, कोई आपको तबलीग वाला ये कहना जी मैं, अच्छा मैं आपको मशवरा करके बताता हूँ, भूल जाओ, उसने कभी नहीं करना उस काम को। तो यानी वो भी जानते थे कि मैं, इसका मतलब ये मैंने नहीं करना, लेकिन वो ये जानते थे इसने मेरी सुबकी को बचा लिया, इसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। कहा हाँ मशवरा कर ले। और मैं गया हाफिज अब्दुल रशीद सुरती साहब के पास, मैंने जाकर कहा हाफिज साहब ये हुआ मेरे साथ।
تو ایسے ان کی گردن ایسے نیچے چلی گئی. میں اس زمانے میں ان سے جڑا کر, آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے, اس زمانے میں تو بہت میرا خیال رکھتے تھے, ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی. تو ایسے نظریں نیچے, ایسے سر نیچے چلا گیا, یوں جو سر اٹھایا تو موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ ٹپ, پھر ایک دم جلال میں آ گئے. تو میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے, لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے. تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جم بھی گیا بیٹا میں نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. بس لاسٹ کی جو لائنز کہی ہیں نا, ایک دم کمال کی لائنز کہی ہیں کہ کاش میں کوئی ایسا بیٹا باپ دیکھتا کہ جو کہتا ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف ہے. بہت صحیح نکلا ہے. مطلب مجھے تو یہ جان کے بہت شوکنگ سا لگا, میں نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا بھی نہیں زندگی میں کہ یہ پہلے پاپ سنگر تھے. ہم نے ان کی ویڈیو بیان کیے کہاں ہیں, 2-3 تو کیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا زیادہ ان کے بارے میں. واہ, مطلب پہلے اچھا پھر انہوں نے میوزک چھوڑا. کہتے جب میں میوزک چھوڑا تھا تو بہت مجھے دقت آئی, جو کہ اوبیس سی بات ہے نا کہ اس چیز کو آپ صرف اللہ کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. ہاں یہ تھا. باقی دیکھیں ان کے اور بیان, بہت صحیح یہ بیان لگا مجھے ان کا نا کہ کہتے کہ وہ مطلب آج بھی وہ آتے ہیں, بوڑھے جو ہیں وہ آتے ہیں نا مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی میں تم مہندی کا جو فنکشن ہے وہ کر دو گے. سو ان کا بولنے کا طریقہ بہت سافٹ سا ہے, بہت پیارا ہے, بہت مزہ آتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اندر سے مطلب بہت زیادہ ہرٹ ہیں اور باہر سے اپنی چیزیں بتا رہی ہیں کر رہے ہیں نا کہ اندر سے مطلب بہت زیادہ نراشا والے. جی آئی ہوپ سو گائز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئی ہوگی تو ضرور بتائیے گا, نہیں آئی ہوگی تو تب بھی بتائیے گا ضرور. اور انسٹاگرام پہ کس نے فالو کیا ہے ضرور بتائیے گا, نہیں کیا تو فٹافٹ جگہ کر لو, لنک دونوں کے ڈسکرپشن میں دیے ہیں. تو باقی اس ویڈیو میں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.